أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثل ولد. أيها الناس وعليكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أم بالما سمع بلا جلين فو جاء أني مسو دمسي أني بابكرو نول أبون نشيكو سجوا تيجا باجيكا شو أني كلي نوبا عن فيديو فلي نوبا أبارتاجي أم بالما سمع ورو ولوبي نفات شما سورا فيديو لا سبا نيو ريفو نامي فيديو مونكي فيديو redou أبي أدم دون دم كنيرمي أكوننا. Donc ça n'a pas été pour bien et bien me présenter. Moi c'est Cheikh Oussa Diabaté, Oussa Darab en sciences mystiques du Coran, grand connaisseur des plantes, l'eau, terre, paroles d'incantation de nos ancêtres et les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En l'on nous dit jamana chamana, mimi talike Côte d'Ivoire là, faut que tassi Burkina ni Malima, ana yoro munke, ana tamo konana. Cheikh Oussa Diabaté l'on nous ni faida diri. Ame faida de jam balma al semoma, Corona kono, geringa fona, ane anfa korwa tutu, no ye kanfin kan do fene ko mako krishi do ko to bismillah amon na fadi ambal mal sema ulu ko to sigoro la ka ke ka dunga fuku don ko bichera ka dunga fuku doni che ka dunga fuku an chorwa san keme mutemena an am sorwa san keme mutemena an sheku baba mutemena ulu e don ke chene kan ulu ma namara do bena fo ko na sura mi se faida dida na sura ma don ese ni yere na fo ka bisika do fo mo wayna la ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ali yere nye folike korna dilama ay korna nye foli wati mina jibrila nana ka kuma fe akorna kunyo ya nasura akuni sigila ama fo mo na wallahi korna ku de famia ni ay korna famia rabbi amiga nafa chama sura ala aginola ala yere sharia yere kan ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ali anya fodi donc fam fenga to anya fodi ke akli jige wala ala ba fa na korna kono fazakir fa inna ma zikratan fa mu'min wala kira to ga akli jige ke o akli jige ne ori be mumunu nafa donc olila wuli chama blala kana ma donc comme on donna sankora la an balma sɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kalama bɛɛ ta kalama ka d'a kan nazara san o lɔn an fɛ farafina ka tɛmɛ farafin yɛrɛ ka san kan n'u min ye arabu san ye donc an welela ko an ka nafa dɔw fɔ a la k'an da don kuma na sabula an bɛ to ka émission directive kɛ arajo la ani fɛn wɛrɛw kan ni réseaux sociaux la k'a nafa fɔ a san yɛrɛ kɔnɔ mun bɛna kɛ a san saraka ye mun ye fo ka taa se hɛrɛ jumɛn b'a san kɔnɔ an b'o fɔ an balima alisɛmɛw ɲɛna donc alhamdulilahi rabbil alamin san'an ka tɛmɛ kuma ye an b'a yira k'a fɔ k'an bɛna kuma san baro de kan miniti damadama an n'an balima alisɛmɛw mun bɛ k'an filɛ a ko ɲinan san o de ye kalo jumɛn a kalo fɔlɔfɔlɔ o de ye muharram ye muharram kalo ɲinan san a fɛnɛ a kalo fɔlɔ tile fɔlɔfɔlɔ o de bɛnna lon jumɛn ma lon ye tile 7 de ye a bɛnna lon min ma o de ye dimanche ye ala fɛnɛ san fɛ a lon tile 7 na a y'a tila nabi ɲuman dɔw ni ɲɔgɔn cɛ san bɛɛ n'a ka nabi ɲuman don lon bɛɛ n'a ka nabi ɲuman de don ɲinan san muharram kalo tile fɔlɔ o bɛnna dimanche de ma o dimanche o bɛ tali kɛ nabi ɲuman jumɛn o de ye nabi la adam ye an fa adama ɲinan ye o ka san de ye alhamdulilahi rabbil alamin o min bɛ tali kɛ hijira san 1441 a san aya fɛnɛ de ye jumɛn ye o de hasbunallah wa ni'mal wakil o fɛnɛ adadu n'i y'o hindi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mori mun kulo b'an na ani sava mun bɛ k'an layɛ youtube kan ale bɛ taa bɛn 450 de ma an ma faamuya donc ani aya wɛrɛ mun bɛ taama o de bismillahil azim bismillahil azim o de bakele ani 300 ani 80 ani 9 ya ma faamuya alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna bɔ ka nafa dama fɔ muharram kalo kan cɛ ni muso mun abonné don an ka page kan n'o tɛ sɛgɛ u b'an ka vidéo ninnu partager yaasa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔna na inshallah an b'a fɔ olu ɲɛna olu ka vidéo partager daminɛ an bɛna kuma muharram yɛrɛ kan ya ma faamuya a ko ni muharram kalo barikaman don sabula ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kalo nani fo silamɛw ɲɛnɛ olu kalo ye kalo barikamanw ye ala deliw bɛ minɛ o kɔnɔ ka sun don ala subhanahu wa ta'ala ye ka nafila seeru caya o kalo kɔnɔ muharram b'o la donc o muharramu n y'o fɔ n ka kuma caman na san tɛmɛnnu na n ko muharram kalo n'a jɔra ni ala ye min gɛrɛsɛgɛ don a la i sera ka kalo ye o walima e yɛrɛ ma se ka kalo ye o ni maa mun ye kalo ye walima n'i ma kalo ye i jija a tile 7 fɔlɔ ele ka to ka i ɲɛ jɔ kalo la walima i k'i sigi ka so kɔnɔ hali n'i ma kalo ye i ka alifatiya kala siɲɛ 10 y'a ma faamuya walima siɲɛ 11 bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim fo ka taa bila ghayril maghdubi alaihim waladdallin siɲɛ 10 k'o kɛ fɔ tile 7 a ko saka n'i y'o kɛ o tile 7 o jate bɛ taa bɛn joli ma o ye siɲɛ 70 ye mais n'a ka y'a mɔgɔ min bɛna kalan siɲɛ 11 o bɛ taa bɛn joli ma tile 7 in kɔnɔna na a kɛra komi i tigila mɔgɔ ye alifatiya kalan siɲɛ 70 ani siɲɛ 7
donc mɔgɔ mun y'a kɛ siɲɛ 70 na a dafala dɔrɔn a kɛ ala kama kira kama taa ŋɔmiden 70 ɲini i k'i ka hamina d'a kan ni san kura kalo kura min jɔla tan ala bɛ se ka gɛrɛsigɛ barikaman d'e ma ala bɛ se ka nafolo barikaman d'e ma tɔɔrɔ ko mun b'a kɔnɔ fo ka taa se hey gɛrɛgɛrɛ ni masuba mun b'a kɔnɔ ani jigitigɛ ko mun b'a kɔnɔ ala bɛ se k'eli tan ka bɔ ma n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen nafa mun b'a kɔnɔ ala bɛ se k'o sama ka s'i ma i se kɛra dɔrɔmɛ 70 o i se kɛra 700 o i se kɛra 7,7 i b'o langɔ min kan k'a saraka fantan dɔ la wallahi ɲinan san kɔnɔ i bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin o t'a saraka ye o y'a nafa ye sabula an da bɛna sa a saraka ma maa mun fɛnɛ y'a kɛ siɲɛ 77 olu fɛnɛ bɛ ŋɔnikuru 77 de ɲini komi an da tɛmɛna kan cogo min na o b'a saraka o saraka cogo la wallahi aw bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin n'o de fɔ n ko alifatiya ma dɔn bisimilahi rahmani rahim o de ye basmala ye alifatiya bolo la o alifatiya kɔrɔna mumɛ bɛɛ suran 100 ani suran 14 o de bɔra alifatiya la donc nin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko alifatiya tɛ fɛn denni ye o de alakira muhammad notre prophète père et salut sur lui a b'a fɔ ɲɛna a k'a di sa sanumaw na la sorata liman yakra suratul fatiha fi soratiha donc seli tɛ jɔn ye jɔn min n'a donna a ka seli la k'a kɛ k'a ban ale ma alifatiya kalan e ka seli ma minɛ donc nin dɔrɔn yɛrɛ kuma la surunyana saga alifatiya fɛnba de don donc nin ye fayida ye k'a di an balima alisilamɛw ma donc ale kan ni maa min fɛnɛ sera ka hasbunallahu wa ni'mal wakil ka to k'a wurudi ni kalo in kɔnɔ parce que vidéo a bɛ se ka kɛ dɔw b'a ye retard la a bɛ se ka kɛ dɔw fɛnɛ b'a ye joona hali an y'a fɔ a kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila tile 7 la ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i jija kalo in kɔnɔ a kɛra fɛn fɛn alifatiya kalan siɲɛ 70 dɛ walima siɲɛ 70 ka saraka in bɔ ni maa mun fɛnɛ sera hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ka to k'a wurudi 450 komi o y'a adadu ye cogo min na ani bisimilahi lazim bisimilahi lazim bisimilahi lazim siɲɛ 1000 ani 300 ani 89 donc i bɛ hamina yira ala la ka do k'i ye ala bɛ se k'i yɛrɛ ka denbaya ta fanga d'i ma cogo min na ala bɛ se ka gɛrɛsigɛ barikama d'i ma cogo min na ala kira ye kuma min fɔ muharamu kan ko kalo lɔhɔrɔma kalo don kalo barikaman don o yɛrɛ bonya n'o daraja n'o kanu kosɔn ala ani ala ye ala kira yɛrɛ kanu cogo min na ala k'a k'o kama ka kalo in jɛ i la i bɛ to ka hasbunallahu wurudi ten nin cogoya la ka to ka bisimilahi azim wurudi o fɛnɛ adadu la fo ka taa nin kalo in sa wallahi n bali alisilamɛw n'a mun ye nin kɛ wallahi aw bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an y'o de fɔ an tɛ fɛn fɛn dɔn an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala kana anw nɛgɛla sabati k'an b'o fɔ an balima alisilamɛw ɲɛna wallahi mais an ye min dɔn an y'a mun ye an ka cɛkɔrɔba san 100 mun ye an y'a mun ye an ka musokɔrɔba mun ye fo ka taa se ne yɛrɛ ka dafin cɛkɔrɔba ma n'an ma tila ka na foto yira adamadenw na sabula diɲɛ bɛɛ wallahi karamɔgɔ kelen de bɛ ne la min ye siriw jira n na ka dɔnni jira n na o de fɛnɛ kɛra n bolo mamakɛ ye donc ni waso don ni sewalen don donc n ka foli b'a ye san 90 ani kɔ la a ye balo an bɛ tila ka na foto zoomé k'a yira adamadenw na sabula bɛɛ kan k'i karamɔgɔ yira bɛɛ kan k'i karamɔgɔ fo k'a barika la e ma faamuya donc n'i tora ka wurudi cogoya na e de ka dugawu k'i yɛrɛ e bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin e ma faamuya donc fo ka taa se ko tuguni ni mɔgɔ min fɛnɛ sera ka alifatiya kalan kɔ tuguni siɲɛ 10 n'i tora alifatiya kalan siɲɛ 10 siɲɛ 10 ni muharamu kalo na fo ka taa se kalo sa ma o fɛnɛ koba ye a kɔnɔna na fɛnɛ e ma faamuya donc fo ka taa se ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la i n'a fɔ Sheikh Usa Jabate y'a fɔ cogo min na ka hasbunallahu wurudi 450 fo ka taa se tile 10 ɲɔgɔnna ma o bɛ bɛn joli de ma o min bɛ taa bɛn asura ma ni mɔgɔ min sera k'a daminɛ a tile fɔlɔ la a kɛra komi n'i b'a wurudi 450 a bɛna taa bɛn e de ye hasbunallahu min wurudi o bɛ taa bɛn 4500 de ma ni mɔgɔ min fɛnɛ sera ka hasbunallahu wurudi 450 fo ka taa se kalo tile 30 ma a kɛra komi e ye hasbunallahu 103 ni 500 de sɔrɔ donc wallahi ɲinan san a hɛrɛ ani daraja mun b'a kɔnɔ ani hayiba mun b'a kɔnɔ e bɛna o sɔrɔ donc mɔgɔ mun fɛnɛ mana vidéo in ye retard la hali n'i ma se ka kɛ a kalo tile fɔlɔ walima ma se ka kɛ kalo tile 30 kɔnɔ i jija ɲinan san kɔnɔ hasbunallahu wa ni'mal wakil a aya de y'o ye a bɛnn'o de ma o de ye adama ka ani o aya de bɛ tɛmɛ ani bisimilahi azim i k'i jija i k'a wurudi 4500 o y'a tile 10 ta ye walima i k'i jija i k'a wurudi 103 ani 500 waaye ni mɔgɔ min y'a wurudi 450 sigiyɔrɔma 30 la donc e de bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an da bɛna se ɲinan yɛrɛ sa muharamu ɲinan san kɔnɔ a hɛrɛ ko o ye jumɛn ye a gɛrɛgɛrɛ ko a kɔlɔlɔ ko olu ye jumɛn ye fo ka taa se ɲinan yɛrɛ san saraka ye jumɛn ye ni mɔgɔ mun sera k'a bɔ aw bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'o fɔ an balima alisilamɛw ɲɛna donc an balimakɛ bɛ yan min ye Isaka Kone fo ka taa se Yunus ma ani an balimakɛ Jabate olu bɛɛ lajɛlen b'an bolo kura mun b'an ka vidéo suivre fo ka taa se Sheikh Ismail ma donc an bɛna kuma d'a ma ɲininkali min bɛna k'a fɛ dakuru ɲɛ dama dama a b'o tugu Sheikh Usa Jabate la inshallah an bɛna an balima alisilamɛw bilasira aw k'a kɛ ala ye k'a kɛ kira ka vidéo ninnu partager aw kana garder ko sabula vidéo ninnu a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ donc wala tafaddal mashkura
alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Jabate ibora ka fo ko nyina sangono yani soro bala kanda bala donc ama fe ida ka se yani asaraga uma yani ka se yani nafa minu bala nyina re sangono here minu nafa minu bala de ka se ga nafa chama fo anyina ala voilà alhamdulillah rabbil alamin ami fo ki barkada Ismail ka nyingali njalanye mana teliyama parce que ashura yere amina faida keren dio kan mo ga ki alay ka ke kire ko ke o ashura mais ni video follow amina ni bla follow après ka so ko ke ako nyina sangono min na yetu khairihi ayre hera dore jume aka bla kuno nyina sankono don baga baba o libena wulu mumina ke dina nya joro yi wallahi o lu wulu nyina sankono nafulu batiki baba mumina nafulu mara nafulu sanmo yere koy wallahi yuguru nafulu tede o lu bena wulu nyina sankono to tugu fana be wulu nyina sankono fo atasi bon mo fana be se ka wulu nyina sankono mamu no bena shijan soro ali ba jalike mamu be no be hera ko nyina san chama temenuna kamana gambi muna ni asbunallahu wa ni'mal wakil ko radron fle bena lo ga fo mun ta ko barako min tay hey papier ko mi yere be jamana janaw fo atasi hamna ko be minaw na so ani ala taw subhanahu wa ta'ala tabe be a chama be se ka nyina bo nyina sankono sabla nyina san here le ka buna kololoy donc mala sunyala amin fo jigitiga ko mamu kan aka bla kuna donc nyina san kono an bola ko mun fota ni bebe se resolu ala ni ayen kama ani mo mu se aka ayen gurdi e ma famia donc mala sunyala ni a here doyi e ma famia donc min du a jigitiga ko yi aka do ma fo lon baga saya wallahi ne shegu sa jabati kote an kuma chemina sigama nyina san kono o bi chaya anna fulu tigi saya o fene bi chaya a tunga sebe cha a do rega se afine tege sa bana kuntala jenya bana be chu kandro wallahi ulu bi fatu kullu nafsin zaikatul maut sa wajibi ni ma fen bela diriga fo Allah subhanahu wa ta'ala ako nyina sangono a togorba sabe cha demsen sa o do ga nyina togorba cha sa o bi cha nyina kono ya ma famia fo ko tasi jigitiga ko bannu ma ulu be se soro nyina san kono ali nyina san kelengelen kono dabo fene te wuro dabo ka wuro be se ka doya ya ma famia mimi talke ba saga fo wata si daba woroma andasra mima andamasi mima uluka wolo be se ka doga ma ko bla kuna ga fo jenatige fem bela jeli ala bi solution kala amina saraka mun fo ni mun sira ko soro ka ke ulu ala be se ka nyina san balawu ana kasara na gergere ka pon ulu kuna anya fo a here ni ka bun ka teme a yere korolo kan donc ni mami sira ka saraka nu fene bo wallahi ulu be na here soro nyina san e san mambaye ya ma famia donc a here ka cha wa awga remarquer dem mun fene be wolo nyina san kono olu dem wallahi obuna joda obuna ke ma dawla bawye jamana kono lu bena ke tokoti bawye jamana kono kerengere nyala dem mun be wolo samedi fene afa astaghfirullah dimashi mun be wolo ka be dimashi ma olu be se ka ke lon baga babawye olu be se ka ke nafulutigi babawye olu ala yeretina kamana gan ko da olu kan e ma famia donc aba hakili to la olu denu olu ye ma barka mun be wolo ka be dimashi ma e ma famia donc a san saraka ko mi bola kan nyiniga amina ndadula mala telia buluma san saraka na jamana min tay jamana yi walma eta walma dugu ni bem yoromna koko nyanabo bagabi yoromina donc dugu ta walma jamana ta walma eta reta aw bena mungi saraka ako abe mishi de nyini mishi kili abo de nyini ani suke kili abo nyini ani fan fima ni nege fima ali sayumul had lon fololu donc mishi kili so fene kili ani fani metri tan ani kili wala metri kili ya ma famia ne ani nege fiya wosan donc aka hamna daka balawni geregere mun fola ka be nyina san kono togotigi saya ani wartigi saya foka tase ali musaya ma ala be se ka paka dugu kuna wala ala be se ka paka jamana kuna coga mena abi mishi kanti ka so sarala fantauna asekela wa kilingele asekela derme kilingele abo laka ani wuruge tan ani kilingele ani wurugele tan ani kilingele asoga asaraga mais soyi ale ti saraka de ale be sirini jamana togoyi ka sigini dugu togoyi ka sirini eta togoyi ka balo samba fo ka be yelema minge aba saraka fantan dora aba lo siti mami saraka kan ga do tigirima abe ta do ma so ya ma famia donc nié a jamana tayi wala oyoye mais a jonganta o de jumeye encore balma selme mu megan fletch ani muso demse ani mabakoro donc a saraka de jumeye aw be enfin kolon de ngolon vla chew aw bo o de nyini donc na se la dereme wolon vla wala dereme bi wolon vla abo farakan wala ma sigira kime wolon vla wala wa wolon vla
abo de faraka ka hamna daka Cheikh Oussa Diabaté a fɔ ko ɲinan san hɛrɛ ka bon ala ɲa ɲini fɛ se kɔni tɛ ne dabali tɛ ne ɲa ɲini fɛ hɛrɛ mun b'a kɔnɔ i k'a di ne ma tɔɔrɔ mun b'a kɔnɔ i ko aw lajɛnya ka bɔ ne ma e ma faamuya ni cɛ don i bɛ taa di cɛkɔrɔba ma si kɛ bɛ ɲɔgɔn kun na mais muso aw bɛna mun kɛ aw bɛ kolon den 9 de ɲini a kɛra 90 o a kɛra 100 a kɛra 90 a b'o lakan ka hamina da kan komi an bɔra ka cɛw ta fɔ cogo min na ka taa saraka muso ma si kɛ bɛ muso min kun na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna min fara kan o tɛ wajibi mais min fɛnɛ sera k'a kɛ haza khayr ni fɛnɛ m'a kɛ la haraj o de ye jumɛn ye cɛw aw b'a jija dimanche kun 3 aw ɲinan san kɔnɔ aw k'a kun di ka bɛn dimanche kun 3 ma muso aw bɛ a kun di k'a kɛ turu 4 ye ka tile 9 kɛ n'a ye mais a bɛ di lu jumɛn o de ye dimanche ye donc ni min y'o kɛ a ka ca ala fɛ ɲinan san hɛrɛ ani daraja ani kobaba mun b'a kɔnɔ wallahi aw bɛn'o sɔrɔ donc an ka video filanan na an bɛna kuma ashura yɛrɛ de kan fayida kɛrɛnkɛrɛnnin min na an bɛna di an balima se ma sabula ne y'o fɔ ne Cheikh Oussa Diabaté wallahi an bɛ fayida dɔw di maa ka dilen tɛ dɛ kɔlɔsi cakɛ le y'o san ma an bɛ fayida dɔw di an ka dafin cɛkɔrɔba le y'a d'a ma mɔgɔ m'o fɔ ale ɲɛna dɛ kɔlɔsi cakɛ le y'a san ma donc ni le dafin cɛkɔrɔba ye san 90 ani kɔ a ma sa wallahi a bɛ balo la n ka foli b'a ye wallahi ne waso ni cɛkɔrɔba ye ni Cheikh Oussa Diabaté ko bɛ kuma o kuma fɔ k'an bɛ place min na bi wallahi ala ni cɛkɔrɔba barika ala ni an baw barika ala n'an faw barika donc nin yɔrɔ la an bɛ kuma ɲɔngiri k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulillahi ta'ala wa barakat an ka numéro a fɔlɔfɔlɔ n'o min ye Côte d'Ivoire numéro sabula an sigilen don dugu min na o de Pɔgɔ a bɛ dan kɛ ni Mali ye o ye Zewa ye donc Pɔgɔ an ka Côte d'Ivoire numéro après le code indicatif de la Côte d'Ivoire qui est 00225 vous prenez 88 03 02 83 à la fin ou après le code indicatif de la Côte d'Ivoire vous prenez le 64 46 42 98 mi an ka Mali numéro Mali code indicatif o le 00223 vous prenez le 79 99 17 43 walima a b'an wele Mali code indicatif kɔfɛ 60 44 94 97 donc ɲininkali mun mana kɛ yen n'aw ma min faamuya wallahi an b'a ka bilali la ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala ko ala kira y'a fɔ hadisa sanuman na khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ko mɔgɔ la sɔn hɛrɛ ma maa min ye kuranɛ kalan ka tila k'i mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la a kɛra gindo le o a kɛra kuranɛ yɛrɛ siro ye walima a kɛra a sariya yɛrɛ de o e de ye maaw la sɔn hɛrɛ ma ye wallahi nous sommes fiers de nous ni nin nana kɛ anw dakan ye k'an bɛ fayida de di cɛw ma ko o k'a kɛ n y'o de fɔ maa min ko la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah wallahi an bɛ fayida d'aw ma aw de k'a kɛ dɔnnibaga mun n'olu ye ala ka sariya kalan n'olu bɛ aw wele ka bɔ jɛnɛw ma k'aw wele ka bɔ ala kotaw ma ni aw nana aw bɛna mun kɛ k'a sɔrɔ aw tun bɛ bɔlɔ namara de kan ni Cheikh Oussa Diabaté de fɛnɛ bɛ kuranna kanw d'a ma ni gindo ye an ye min sɔrɔ kɔlɔsi cakɛli la an ye min sɔrɔ an ka dafin cɛkɔrɔba fɛ aw k'a ta k'a kɛ a bɛ gɛrɛsɛgɛ d'aw ma aw bɛ se ka balo cogoya min na i y'a ma faamuya mɔgɔ b'an ka fayida kɛ silamɛw tɛ o b'an wele ka Oussa Diabaté nin minɛ i ye nin fayida in fɔ wallahi ni degun kun bɛ n kan n y'a kɛ n y'a nafa ye donc nin bɛɛ bɛ kɔlɔsi d'an ma Côte d'Ivoire kɔnɔ Burkina kɔnɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ jamana na ka fayida di cɛw ma yaasa olu bɛ se ka kɔrɔbɔ cogoya min na donc aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an ka video filanan o bɛna kɛ ashura kan donc an b'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ k'an kɔrɔkɛ fo n'o min ye an yɛrɛ grand frère ba ye n'o ye Saka Kone ale de tun bɛ ka filmeli kɛ fo ka taa se Yunus ma an n'an balimakɛ min ye ɲininkali kɛ ale ye Ismaël ye fo ka taa se ne yɛrɛ balimakɛ ma ne ye Oussa Diabaté wa assalamu alaikum wa rahmatulillahi ta'ala wa barakatuh